kahimtang sa panahon ng latest news. Dagan sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, good morning. Good morning, usab, Sir Ariel. Ug sa ato ang mga sukintig paminaw, good morning, ato ang latest weather update para karong adlawng Miyerkules. Kining northeast monsoon o amihan, mo'y padayong naka-apekto diha sa northern ug sa central Luzon. Samtang kining easterlies, ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko, may padayong naka-apekto sa naibiling bahin sa tong nasod, diri sa may southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. O sa atong monitoring, natay mga cloud clusters o kumpol sa mga pagpanag-um diha sa layong bahin diri sa kayutaan sa atong nasod, nani around 2,500 kilometers diha sa Central Pacific area. O sa atong monitoring, posible ning mamahimong usa ka low pressure area o LPA sud sa 24 ka oras. O iyang general movement pa kasadpan, so anam-anam o hinahinay ni pagpaduol sa Philippine Landmass o gibanabana karong weekend, posible makasud sa atong area of responsibility o makahatag usab og mga pagulan, increased rainfall diri sa Mindanao o Visayas area early next week. O maong panentang mag-monitor ani naisgutan nga weather disturbance o possible low pressure area. Pagkaron tungod kay layo pa ning maong cloud clusters, wala pa ni epekto sa bisan sang bahin sa ato ang nasod. Maong sud sa 24 oras o even in the next 3 to 5 days ang tibuok Kabisayaan padayon gyapon tang maksanati aning generally fair weather condition, kasarangan ug nahigayon init nga tempo sa panahon. Nagipon tayo mga tsansa ani mga pipila na mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan, dala lang ni sa localized thunderstorms nato ingon man aning easterlies. O karong mga orasa, base sa tong radar monitoring, wala tayong nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas area karong mga orasa. Para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, wala gihapon tayo gale warning. Maong ang tibuok Visayas na hinay ngadto sa kasarangan nga hangin magikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan. O gatong kadagatan na ni gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mo hunas ni karong alas 5:42 sa buntag, ani gimabon nga negative 0.4 meters. Ug motaob sa alas 12:25 sa udto nga naigi lawmon nga 0.7 meters. Ato ang temperatura magasukod sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Patong haring adlaw musubang ni sa alas 5:52 sa buntag ug mosalop nang alas 5:24 sa hapon. Ug mao na tong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Este, Sir Joseph Marlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph. May buntag, advance Merry Christmas. May buntag sa advance Merry Christmas, sir. Okay sir, good morning. Mao kato si Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatol sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules, Disyembre 13, tuig 2023 nga nagatol sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Miyerkules. Salamat Sir Joseph Marlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntagan.